अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हम सब दावा करते हैं कि हम मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं और हम अपने इमाम ज़माना के सामने भी जब जाते हैं यानी कि नमाज पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं तो हम मौला हुसैन की मोहब्बत का दावा इमाम ज़माना के सामने करते हैं। बेशक सब मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि जब हम ये देखते हैं कि हुसैन से मोहब्बत का अजर बहुत है। जब मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से चले तो गैर ज़रूरी लोगों की छटाई आप करते जाते हैं। जो इम्तिहान की मंजिल से सरखोई का हौसला नहीं रखता वो साथ नहीं जा सकता। तो जब मेरे मौला मदीने से चले हैं और आपका काफिला कुछ दूर किया तो कुछ लोग डर के चले गए, फिर कुछ दूर चले हैं काफिले में तो कुछ लोग सहम के चले गए। बहुत से इन आते जाते हुओं को देख कर चले गए कि ये लोग जो छोड़ के जा रहे हैं हुसैन को तो कोई वजह ही है, तो उन आते हुए और जाते हुए लोगों को देख के चले गए। इस तरह मेरे मौला के पास सिर्फ सिलेक्टेड यानी वो लोग थे कि जो वाकई जानिसार थे, क्योंकि आपने कहा था लोगों से कि जो मेरे साथ आ रहे हो ये जान लो कि मैं तो कत्ल गाह की तरफ जा रहा हूँ, मैं शहादत गाह की तरफ जा रहा हूँ, जो भी मेरे साथ आएगा वो कत्ल किया जाएगा, ये सोच लो और अपने बीवी बच्चों और घर बार के मुतालिक खूब सोच समझ लो। बाद में नहीं कहना कि हमारे बच्चे यतीम हो गए, बीवी बेवा हो जाएगी, हमारे घर बार का क्या होगा, हमारे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। तो तमाम बातें सोच लो और फिर मेरे साथ आ जाओ, इसलिए कि अगर मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारे माँ बाप बेसहारा होंगे, तुम्हारे अहले अयाल भी लावारिस होंगे और घर बार भी उजड़ जाएगा। मैं तो वहां जा रहा हूँ जहाँ हर कोई शहीद होगा। इम्तिहान की घड़ी में इम्तिहान लेने का हुसैन का यही दस्तूर है और वही बात है ना, इम्तिहान हुसैन ले रहे हैं। हुसैन ने यही रास्ता दिखाकर 72 अपने जानिसार बनाए और तारीख में है कि हुसैन के लश्कर में कोई ऐसा नहीं था जो जंग के दिन हुसैन को छोड़ के गया हो। इसलिए कि आप जानते हैं कि आपने तो किस तरीके से शबे आशूर चिराग बंद करके बुझा कर कह दिया था कि जिसने जाना हो चले जाओ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम जन्नत चाहते हो तो मैं हुसैन तुम्हें जन्नत दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मजबूरी में मेरे साथ रहो। सब लोगों ने इमाम का साथ दिया और लब्बैक या हुसैन का। और आज मैं वाकया एक ऐसे ही जाकिर का आलिम का बयान करना चाहती हूँ जो बहुत बड़े आलिम भी थे, और जब भी वो मौला इमाम ज़माना की नमाज पढ़ते तो इमाम की बारगाह में फरियाद किया करते थे, और फरियाद भी इस तरह से कि काश मौला मैं उस वक्त जिंदा होता कि जब मौला हुसैन करबला में गए थे, और फिर ये कहते कि काश मैं करबला में होता तो मैं मौला हुसैन पे कुर्बान हो जाता, मैं इमाम का सिपाही होता, मैं अली अकबर की जगह कुर्बान हो जाता, मैं गाजी अब्बास की जगह कुर्बान हो जाता, यानी तड़प तड़प के कहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो लोगों के दरमियान बैठे थे तो तब भी वो यही अल्फाज कह रहे थे कि काश मैं मौला हुसैन का सिपाही होता और मैं कहता कि मौला मुझे आप कुर्बान कर दें। और अक्सर लोगों के दरमियान वो जब भी बैठे होते थे, मजमे में बैठे होते थे, मजलिस पढ़ते होते थे, तब यही कहते थे कि काश मैं करबला में होता और मैं जान कुर्बान करता। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद लोगों ने देखा कि उन्होंने ये अल्फाज कहने छोड़ दिए। अब वो ये अल्फाज नहीं कहते कि काश मैं मौला हुसैन का सिपाही होता, काश मैं करबला में होता। और लोग उनकी इस बात से बड़े हैरान थे कि ये जो हर वक्त, हर जगह, हर मजमे में, हर इंसान के सामने ये जहाँ खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, किसी के घर जाते हैं तो यही जिक्र करते हैं कि काश मैं करबला में होता और मौला हुसैन का सिपाही होता। अब इन्होंने ये क्यों कहना छोड़ दिया? तो लोग बड़े हैरान थे क्योंकि ये बड़ी तड़प के साथ दुआ किया करते थे, लेकिन अब नहीं करते।
تو کسی دن کسی نے ان سے پوچھا، جو کہ ان کے بہت کلوز تھا، بہت ساتھی تھا ان کا، اس نے پوچھا کہ اب آپ نے یہ مولا کا سپاہی بننے کا خیال چھوڑ دیا ہے کیا؟ تو اس لیے کہ اب آپ بالکل یہ دعا نہیں کرتے کہ کاش میں مولا کا سپاہی ہوتا اور کاش کربلا میرے سامنے ہوتی تو میں مولا کے جان قربان کر دیتا مولا کے اوپر سے اور ان کے بچوں کے اوپر سے۔ تو وہ صاحب جو تھے، عالم صاحب جو تھے، وہ رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو کہا کہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نے غلط بات نہیں کی ہے، میں واقعی اسی طرح سے تڑپ تڑپ کے دعا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے اسی طرح سے مولا امام زمانہ کی نماز پڑھی، میں نے بڑے تڑپ تڑپ کے دعا کی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو مولا پہ قربان ہو جاتا، اور میں سو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے، ایسا لگا کہ جیسے 10 محرم ہے، کربلا کا میدان ہے، گنج شہیدہ میں شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں ڈر گیا، میں خوف زدہ ہو گیا، اپنے آپ کو تیروں سے بچانے لگا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ سامنے سے مولا حسین آ رہے ہیں، جن کا جسم زخمی ہے اور جن کے جسم پر خون لگا ہوا ہے۔ ظاہر ہے صبح سے صحابہ کی بھی لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، اور آپ میرے نزدیک آئے تو میں نے سلام کیا۔ میرے مولا نے جواب سلام دیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہا تو بہت دعا کیا کرتا تھا نا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ آپ دیکھیں، آپ جو دعائیں کرتے ہیں امامین کتنی سنتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کبھی آپ کی دعا نہیں قبول ہو رہی، کبھی مولا سن رہے نہیں رہی، لیکن مولا سنتے ہیں۔ تو جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ عالم نے کہ جی مولا، میں دعا کرتا ہوں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا اور آپ پہ قربان ہوتا۔ میں اس وقت لرس رہا تھا۔ ایک تو وہ ماحول ایسا تھا 10 محرم کا، کربلا کا خوف زدہ ماحول، اور پھر میرے سامنے اتنی بڑی شخصیت میرے مولا حسین کھڑے تھے، تو میں لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ کہا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں قربان ہو جاتا، اتنا کرو کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ میرے مولا حسین نے ان عالم سے کہا کہ میں صرف 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ میں ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولا، آپ نماز پڑھیں اور میں سامنے آپ کے کھڑا ہوتا ہوں۔ کہتے میں مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا، مولا نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں اس عالم میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ امام میرے پیچھے کھڑے تھے۔ امام نے پھر مجھے کہا دیکھو ہٹنا مت، اس بات کو یاد رکھنا، کوئی تیر اب میری طرف نہ آئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں سامنے کھڑا تھا کہ اتنے میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک بہت ہی سنگین اور بھاری آئینی تیر سنسناتا ہوا میری طرف آیا۔ جو ہی میرے سینے کے قریب آیا میں ڈر کے الگ ہو گیا۔ ادھر میں سامنے سے ہٹا اور تیر امام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ میرے امام نے میری طرف دیکھا، وہ تیر اپنے سینے سے نکال کے پھینکا اور پھر کہا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تو نے مجھے تیر لگوا دیا، تو میرے سامنے سے ہٹ گیا، تجھے اپنی جان پیاری تھی، میری جان پیاری نہیں تھی، تجھے سیدہ کے لال کی جان پیاری نہیں تھی، تو سامنے سے تیر کو آتا دیکھ کے ہٹ گیا، اور اب تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے انصار کے برابر ہوتا، تو کربلا میں ہوتا تو جان قربان کر دیتا، تو میری حفاظت کرتا۔ تجھے معلوم ہے کہ کربلا میں میرے ایسے انصار کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا ظہر کے وقت، میرے سامنے اس وقت تک میرے ساتھی کھڑے رہے جب تک میں نے سلام نہ پڑھ لیا۔ تیر ان کے جسموں کے آر پار ہو رہے تھے، چاروں طرف ان کے تیر ہی تیر تھے، چاروں طرف انہیں تیر لگ رہے تھے، لیکن کوئی سامنے سے نہیں ہٹا، حتیٰ کہ تیر لگتے رہے اور وہ گرتے رہے۔ پہلے ایک میرا سپہ سالار گرا، دوسرا گرا، لیکن تیر لگنے کے باوجود اپنے پیروں کو مضبوطی کے ساتھ زمین کے ساتھ
जोड़े हुए खड़े रहे सीसा पिलाई दीवार की तरह जब तक मैंने सलाम ना पढ़ लिया। जब मैंने सलाम खत्म किया वो तीरों के सह बन चुके थे। सह वो जानवर होता है ना जो अपने कांटे खड़े कर लेता है, यानी उसके ऊपर कांटे ही कांटे होते हैं। उस जानवर के जिस्म पे सैकड़ों हजारों की तादाद में कांटे होते हैं। मौला ने उस साकिर की तरफ, आलिम की तरफ देख कर फरमाया, इतने तीर मेरे अंसार के जिस्म पर लग चुके थे कि लगता था वो सह बन चुके हैं कि चारों तरफ से वो तीरों में छुप चुके थे। उनके हाथों पे, उनके सीने पे, उनके पैरों पे, उनकी आंखों में, उनके हर जगह तीर थे। लेकिन उन्होंने मेरे सामने से हटना पसंद नहीं किया। उन्होंने मेरी नमाज मुकम्मल होने तक वो खड़े रहे। और तूने एक तीर देख के मेरे सामने से हट गया और ये तीर मेरे सीने में लग गया। तो वो आलिम रो के कहता है कि मैंने अहद कर लिया है और मैं रोता हूँ और तौबा करता हूँ, मगर अब मैं वो दुआ नहीं करता कि मैं जानता हूँ कि मैं वो काम नहीं कर सकता जो हुसैन के नासिर कर रहे थे। कोई भी ये काम नहीं कर सकता जो हुसैन के नासिरों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे मौला के जो साथी थे 72 के 72 जो जानिसार थे, उन जैसा कोई नहीं। तभी तो मेरे मौला हुसैन कहते हैं जो जानिसार मुझे मिले हैं वो मेरे नाना को, ना मेरे बाबा को, ना मेरे भाई हसन को मिले हैं। मेरे ये 72 जानिसार कायनात में वाहिद मेरे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे अंसार जैसा कोई कायनात में नहीं। मेरे मौला हुसैन सदके तेरी प्यास के, लेकिन ये जरूरी है कि हमें वो दुआ करनी चाहिए, ऐसी दुआ करनी चाहिए कि जिसपे हम साबित कदम रहें। मौला हुसैन का साथ देना बड़े हौसले वालों की, हिम्मत वालों की है। वो तो मेरे मौला हुसैन ने चलते हुए कहा था कि मैं शहादत के लिए जा रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों, अपने अयाल का ख्याल छोड़ देना। अगर हुसैन की मोहब्बत है तो फिर हमें हुसैन का ऐसा जानिसार बनना चाहिए कि जो मौला तलब करें तो हम हाजिर हो जाएं। ऐ मेरे मौला, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर देना। ऐ मेरे मौला, बे औलाद को औलाद अता करना, बेरोजगार को रोजगार अता करना, मकरूज के कर्ज अदा कर देना, मजबूर की मदद करना, बेगुनाह कैदियों को रिहाई देना। सबके मौला हुसैन के मेरे मौला, रोजे महशर हमें प्यास की शिद्दत से बचाना, पाक ज़हरा की चादर के साए में रखना। ऐ मेरे मौला, सिवाय गमे हुसैन के हमें कोई गम न बना, हमें ऐसा मोमिन बना दे जैसे मेरे मौला हुसैन चाहते हैं। ऐ मेरे मौला, हमारे दिलों से कदूरत, नफरत और बुग़्ज़ को खत्म कर दे। ऐ मेरे मौला, हमें ऐसा मुसलमान, ऐसा मोमिन बना के रोज़े महशर मेरा रसूल हमें आवाज दे के कहें कि ये मेरा है। ऐ मेरे मौला, जब रोज़े महशर प्यास सख्त हो, साक़ी कौसर अपने हाथ से जामे कौसर पिलाए। ऐ मेरे मौला, हमें सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न दे। ऐ मेरे रहीम, इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।